नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज नुआ वीडियो रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक अनुरोध वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। आपण माने जमा भी स्किप करंतु नहीं, स्किप करले जानी पारिबे नहीं। चलंतु आरंभ करिबा आज प्रथम प्रश्न। भजा धनिया खाइले केउ रोग ठीक होई थाए? आपण मान पई ऑप्शन गुडिक रही। ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी ज्वर, ऑप्शन डी मधुमेह। सांग माने वीडियोटी को जदि प्रथम थर देखुचंती ताले वीडियो गोटे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। समय आरंभ होउची एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी काश। भजा धनिया खाइले काश ठीक होई थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। सबु बेले कौन पीले परिस्रा इन्फेक्शन होई न थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुडिक हेउछि। ऑप्शन ए पइड पानी, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी क्षीर। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ हेउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी दही। सबु बेले दही पीले परिस्रा इन्फेक्शन होई न थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। दिल्ली सहर केउ नदी कूल रे अवस्थित? आपण मान पई ऑप्शन गुडिक हेउछि। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी जमुना नदी। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ होउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी जमुना नदी। दिल्ली सहर जमुना नदी कूल रे अवस्थित। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। कौन खाइबा द्वारा कैल्शियम भरपूर मिली थाए? आपण मन पई ऑप्शन गुडिक हेउछि। ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी पनीर, ऑप्शन डी सोयाबीन। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ होउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि एही चारोटी जाक। एही चारोटी जाक खाइले कैल्शियम भरपूर मिली थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। चुट्टी धड़ा किंबा चुट्टी झड़ुथिले चुट्टी रे कौन लगाइले चुट्टी जनित समस्या ठीक हो जाए? आपण मन पई ऑप्शन गुडिक हेउछि। ऑप्शन ए नड़िया तेल, ऑप्शन बी चावल फुटा पानी, ऑप्शन सी सोरिष तेल, ऑप्शन डी एथिरु केउटा नुहे। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ होउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी चावल फुटा पानी। चुट्टी धड़ा किंबा चुट्टी झड़ुथिले चुट्टी रे चावल फुटी जाइथिबा पानी लगाइले चुट्टी जनित समस्या ठीक हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न। पइड पानी पीले केउ रोग शीघ्र भल हो जाए? आपण मान पई ऑप्शन गुडिक हेउछि। ऑप्शन ए अर्श रोग, ऑप्शन बी हार्ट रोग, ऑप्शन सी परिस्रा पोड़ा, ऑप्शन डी किडनी स्टोन। सांग माने एहार सठिक उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करंतु। समय आरंभ होउछि एबे ठारू। सांग माने समयटी सरी जाइछि। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी परिस्रा पोड़ा, ऑप्शन डी किडनी स्टोन। पइड पानी पीले एई दुईटी रोग शीघ्र भल हो जाए। सांग माने चलंतु देखिबा आज परवर्ती प्रश्न।
ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲେ କ'ଣ ପିଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ସି କ୍ଷୀର, ଅପସନ ଡି ପାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ବି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ତନର ଆକାର ବା ବ୍ରେଷ୍ଟର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତନର ଆକାର ବା ବ୍ରେଷ୍ଟର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଚେର, ଅପସନ ସି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଚେର, ଅପସନ ଡି ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ ବି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଚେର। ସ୍ତନର ଆକାର ବା ବ୍ରେଷ୍ଟର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲ ସହ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟି ସ୍ତନରେ ଲଗାଇଲେ ସ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୋଟାପଣ, ଅପସନ ବି ହଜମ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ଡି ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୋଟାପା, ଅପସନ ବି ହଜମ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ ସି ପେଟ ସମସ୍ୟା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ସପ୍ତାହକୁ କେତେ ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦୟ ରୋଗ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ଥର, ଅପସନ ବି 2 ଥର, ଅପସନ ସି 5 ଥର, ଅପସନ ଡି 7 ଥର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଯଦି ଜଣାଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ଥର। ସପ୍ତାହକୁ 1 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ସହିତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ହୃଦୟ ରୋଗ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।